باردار عزیزم السلام علیکم. یک واریانت دیگه خونده توکسان سالش 2017 60,000 گشتگی زدگیش همه باردارو کپوت بامپر فار یوش اینجور نیوش لنجرون یا چی میگن اینجور رفتگی نیست در جوش کریل تا تاجیکستان بس توسکنیش $9,700 تا تاجیکستان بس توسکنیش $9,700 باردارو یعنی اولا علیش میکنی یخی میچیسکای لباقای ایشمو در اونجا خمون میکنی مرامت خریدارو باشد میتونم که با ما مراجعت کنم. باردار عزیزم پیتیورکا 530 گیبرید سال 2022 یک واریانت دیگه ما شما دا پیشنهاد میکنم. زدگی باردار عزیزم فرش سوزای کپوت این فر دیسکا نه لباقایش یک درش سوزای بامپر فرش باردارو این واریانت هایی نه کپوتش این فرش سوزای باردارو یا واریانت پرستش میدومو پیشنهاد میکنیم. ایرباندوش کافی درگه خوب تماشا کنیم. باردارو خیلی واریانت ها هم میغلطم بوده. اینم باردار عزیزم السلام علیکم. 17 سالش 2014 دیسکوش بسم الله الرحمن الرحیم رولی ام زده کنیم ما گرسنه ایم. دقیقاً کجایی؟ موزیکو شبیه موتور دیزل باردارو رولی ام دارم جوستیکوی ناو کدگه اینا کلیما کنترل لوک اینا باردار عزیزم تمام پرزنتر چرا دارم. ماشین تازه بدای این ماشین ما یک بار دیگه هم اومدگی بدیم گپ زدگی بدیم خودی ما بگیر رفت تابت که ما نوارش بگیریم. اینا باردار عزیزم خریدارو کدام میده در کارای BMW افتر دیزل سال 2014 مرامت کنم در کارای مراجعت کنیم. نه باردارو همه ترخشن نشون تو میدم پروا نکن. السلام علیکم باردارو مرسدس جیل این است 360 گرادوسا کامera رادار همه چیز داره باردار عزیزم. سالش 2014 موتور 5.6 سکندگی این کلیم کنترل پانوراما پولنی فوله باردار عزیزم. ماشین فقط از میبینم نجا باردارو وین کدش از میبینم تو دراش لیفته دراش لیفت نبوده باردار عزیزم. تا تاجیکستان $17,500 کدام میده معقوله سوش میبینم تا تاجیکستان $17,500 فوله. سلام علیکم باردار عزیزم 740 دیزل ماشین کاریا امجاش فرش کستگی تمام باردارو تا تاجیکستان 36,900 این باردارو سلامش توزای دارو لیفت ماشین کریای خریدارو باشن اگر این مرحمت تا تاجیکستان 36,900 میشه اون زنده دارن همش توی دوی کنی کنیش مرحمت خریدارو باشن نویسین لوک داشته سالش 2020 62,000
Салом алейкум бардорҳои азиз, ман Мерседес Банан соли 2015 6 тозаи Кореяй. бовар кунед бардорҳо, хеле банани тоза намеёбем. мотор 6 тозаи бардорҳои азиз, ман қадоми харидора як дақиқа ман шуморо нишон метам. Диринша ина дира набина бардорҳо. овозша пасту баланд мекунӣ ку овози мақсад гӯшлитиша. бародарои азизи ман, ина нарша махда мемонам мегада харидоро бошанд марама. бовар кунед мошин тоза як дақиқаи дигар 6 тозаи Корея. нигоҳ кунед. Ветлений тоҷикистон гама. Хайр. Марамат хайдоро бошам нарсин. Ассалому алейкум бардорҳои азиз, ман Toyota Sienna Limited мотор 7. Ина бардорҳо винкодуш мошин тозаакай. Ҳоли панорама бардорҳои азиз ман. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Не пробег ша бардорҳои азизи ман. $13,900 то Тоҷикистона берасам мушка. Бардорҳо мошин гарани тоза. Кадом мегира бурд мекуна. Ина марҳамат кадом дар кор буд бинависа. Ина бардорҳои азизи ман $13,900 берасам мушка то Тоҷикистона. салом алейкум бародарои азизи ман. умедворам ҳамаи шумо сиҳату саломатен, худованд сод бошед. бародаро, омадани мо ба шаҳри Дубай бесабаб набуд. албатта ки мо ба як нияти хуб омадем. мегӯяд нияти хуб ними давлат аст. бародарои азизи ман, мо имрӯз дар шаҳри Дубай ширкати хидмона кушодем. SKRTG ва он нафарое ки мошинхаранд, чӣ намуди мошине ки шумо дар маъқулай фарқ надора, мо метонем ки дар давоми 30 рӯз то Тоҷикистона бубарем. мерем мошиноро тамошо мекунем. ина бародарон намунаи мошинои нозада, пробегшон 0 барои одамое ки нами навай мекунанд, коли клёнкош кандагӣ нестай ё биқагӣ. бози мерем мошинои мақсад пробегошон гаштагида нишонтон метем. ина бародарои азизи ман, мошиное ки мисол дар ауксионанд. мисол мегирем инами Camry 6 мақсад кам задагӣ. ина мо мегирем бародаро, ремонт мекунем, пад ключ метонем соз кунем, то Тоҷикистона роҳитон кунем. бародаро, шумо метонем ки дар сайти мо обуна шен, биёем бинависен, мошин бигирен. ина бародарои азизи ман, мошинои мақсад гаштагии арзони нозада, тайёр кардагӣ ки мақсад ина Lexus. ина бародаро, ман шумо дар нишон метам. мисол мегирем ина Mercedes Banан мотор 6 ина тайёр кардагӣ мақсад то Тоҷикистона роҳӣ мекунем $25,000 ҳар нақда. наҷашда Mercedes хайна майбах. хуласига бародарои азизи ман, мошини нозада, мошиное ки дар ауксионанд, мошини нав, тамоми намуди мошино мо видео мекунем, нишонтон медем, кадоми дар мақулай метавонед харидорӣ кунед. ба боварӣ ман худам омадагим ҳамҷа бародаро роҳитон мекунем то Тоҷикистона. бо ҳамҷа иншоалло ки клиент мешавем, бо алоқа мекунем чӣ хизмате бошад. ассалому алейкум бародаро, Mercedes GL. ина 360 градуса, камера, радар, ҳамаи чиза дора бародарои азизи ман. солиш 2014, мотор 5.5 6 секадагӣ. ина климат контрол, панорама полный фуле бародарои азизи ман. мешини фақат оз мебинем наҷа бародаро винкодаш. оз мебинем ку дарош лифтай. дарош лифт набудай. бародарои азизи ман, то Тоҷикистона $17,500. кадоми дар маъқулай шуш мебинем. то Тоҷикистона $17,500 фулай.